राज्य शीत को नहीं बड़ खबर राज्य खसुची पारद बढ़ुची शीत सारा राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री तले रही नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान विभाग पक्षर सूचना जारी कर आईएमडी आकलन राज्य में शीतलहरी जारी रही बेले आगामी 20 तारिख पर्यंत वर्षा होबार कौन संभावना नहीं। चलित सप्ताह पाग मुख्यतः शुखिला रहीपरी 4 दिन हेब द्वैतनगर कटक भुवनेश्वर मध्य पारद 14 डिग्री को खसी जाइए सकाळ कुहुड़ी जगू दूर को दृश्यमान होना फल कहीं घर बाहर नहांती। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 28 तारिख धान किणा बरगढ़ में जिला प्रशासन सह मुहांमुही होती चाषी बसी डीएलपीसी बैठक नवेम्बर 28 तारिख धान किणा आरंभ होगा नहीं बैठक निष्पत्ति होती। किछि दिन है पंजीकरण समस्या नहीं शताधिक चाषी जिलापाल कार्यालय सम्मुखें आंदोलन में बसी हेले बैठक पूर्व शताधिक चाषी को पुलिस जोर जबरदस्त उठाई नहीं आलोचना कर चाषी महल देखा असंतोष बहु वाद विवाद पर बरगढ़ में धान संग्रह पर बसी प्रस्तुति बैठक। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। अष्टम पास करते आर्मी रे चाकरी नवेम्बर 15 देश में 22टी राज्य और अनेक केन्द्रशासित अंचल में टेरिटोरियल आर्मी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होइछे। एही नियुक्ति रे युवक मानकु सैनिक जीडी सैनिक क्लर्क एवं अन्य अनेक ट्रेड रे सुजोग मिलिबो। विशेष कथा हेउची एथर मोट 1500 रु अधिक पदवी नियुक्ति करा जाउछे जा फल बहुत संख्यक युवकक चयन संभावना वृद्धि पाइब। चयनित प्रार्थी को समग्र देशर विभिन्न यूनिट रे नियुक्ति करा जिवो। टेरिटोरियल आर्मी रो ए नियुक्ति सही युवक मानक पई एक बड़ सुजोग आनिछि जो माने सेना रे जोग दे देशर सेवा करिबा को चाहुछन्ति। ए नियुक्ति सेमानकु सेना रे अंश हेबार सुजोग देबो। एही नियुक्तिर योग्यता मध्य पदवी अनुसार अत्यंत सरल रखा जाइछे। अष्टम श्रेणी द्वादश श्रेणी पास करथिबा प्रार्थी माने एथिरे शामिल होई परिबे। जे कोनसी पद पई 18 रु 45 वर्ष पर्यंत प्रार्थी माने आवेदन करि परिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान टंका को नहीं आसला बड़ खबर विधानसभा निर्वाचन फलाफल दिन प्रधानमंत्री किसान योजनार 21तम किस्ती अपेक्षा शेष होइछे। 19 नवेम्बर प्रत्येक चाषी अकाउंट को 2000 टंका स्थानांतरित कर सूचना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अकाउंट में प्रदान कर प्रधानमंत्री किसान योजना रे नुआ लिस्ट जारी होइछे। जदि आपण माने पर्यंत नुआ लिस्ट देखि नांती तबे शीघ्र आपण माने निजर मोबाइल रे पीएम किसान रो पोर्टल परिदर्शन करंतु। होम पेज रे कृषक कॉर्नर विकल्प पर क्लिक करंतु। से विभाग उपलब्ध उपकारी तालिका लिंक चयन करंतु। राज्य जिला उपजिला ब्लॉक एवं ग्राम भली आवश्यक विवरणी प्रवेश करंतु। कैप्चा कोड प्रवेश करंतु एवं सबमिट ऊपर क्लिक करंतु। या पर आपनकर स्क्रीन रे ऑनलाइन हिताधिकारी तालिका देखा जिवो। प्रत्येक योग्य चाषी को 21तम किस्ती अधीन 2000 टंका मिल पारिबो। जदि लिस्ट आपनकर नाम अछि तबे आपण माने 19 नवेम्बर रे पीएम किसान रो टंका पाई परिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कोन रही। घरे बसी मासको इनकम करंतु 9250 टंका। चलो देखिना बा संपूर्ण अपडेट टी कोन रही। पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना POMIS एक सीधा एक एवं सरल निवेश प्रक्रिया कार्य करे। एथिबे आपनकु एककालीन एक स्थिर परिमाण जमा करिया को पड़िबो। एही जमा उपरे अर्जित वार्षिक सुध सरकार द्वारा स्थिर सुध हार आधारित 12 मास मध्य समान भाव में विभक्त हुए एवं प्रति मास आपनकु अकाउंट रे जमा हुए। वर्तमान एही योजना 7.40% एक आकर्षणीय वार्षिक सुध हार प्रदान करुछि। जदि जड़े व्यक्ति एका योजना निवेश करती तेबे सेमाने सर्वाधिक 9 लाख टंका जमा करेंगे। यह 9 लाख टंका उपरे सेमाने वार्षिक 7.4% हार में प्रति मासरे 5550 टंका एक स्थिर आय पाइपर। एक जॉइंट अकाउंट रे निवेश सीमा 15 लाख को किंतु वृद्धि पाउछे। जदि जड़े दंपति एकाठी 15 लाख निवेश करती तेबे सेमाने प्रति मासरे एककालीन 9250 टंका पाइपर। यह सीधासलख से पोस्ट ऑफिस संचय खाते में जमा होता है। अधिक जानिया पई आपण निकटस्थ पोस्ट ऑफिस रे जाई साक्षात करनियंतु। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रही। एम्स रे भर्ती हेले ह्यूमन सागर ओडिसा रे ख्यातिनामा कंठशिल्पी ह्यूमन सागर स्वास्थ्य अवस्था बिगड़बारु तांको भुवनेश्वर एम्स को हस्तांतरित करा जायछि। किछि दिन धरि कटक एक घरे हस्पिटाल चिकित्सित हेउथिले। से किडनी एवं लिवर जनित समस्या पीड़ित अछंती। या पूर्व संगीत निर्देशक अभिजित मजुमदार स्नायु जनित रोग एवं अन्य संक्रमण जोगु एम्स रे चिकित्सित हेउछन्ति। गत सेप्टेम्बर 25 तारिख रे तांको मेडिसिन वार्ड को अणा जायथिले भी स्वास्थ्य अवस्था बिगड़बारु पुणी थरे आईसीयू रे भर्ती करा जायछि। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रही। चेन्नई छाड़ी 4 कोटी क्षति पड़े जाडेजा। आसंता सीजन रे जनाशुना भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा चेन्नई बदल राजस्थान लगी खेलिबे। से आईपीएल कैरियर आरंभ करथिबा दल को फेरी जाउछन्ति। संजू सैमसन चेन्नई को आसुथिबा बेले जाडेजा को नैछि राजस्थान रॉयल्स। तब आर्थिक कथा कहिबा ताहले जाडेजा राजस्थान को जिया परे तांको 4 कोटी टंका क्षति सहयक पड़ुछि। चेन्नई पक्षरु जाडेजा 12टी सीजन खेलिछन्ति। पूर्व वर्ष गुड़िकरे सीएसके तांको 18 कोटी वार्षिक देउथिला। मात्र एबे जाडेजा राजस्थान रु मात्र 14 कोटी टंका पाइबे।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଇ ପାସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅଥବା ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ରୂପେ ପାସପୋର୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଏହା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ V2.0 ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ପାସପୋର୍ଟ ତଥା ରିନ୍ୟୁଆଲ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଚିପ୍ ଆଧାରିତ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି ହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୁରୁଣା ପାସପୋର୍ଟ ବେକାର ହୋଇଯିବ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗର ନୂଆ ନିୟମ। ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, କାରଣ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲାକାଲି ସରକାର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ କେବଳ ରାଜପଥ ଟ୍ରାଫିକକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 2008 ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାଇୱେ ଫି ଗଠନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ଲେନ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ସ୍କାନ୍ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ଏକ ପ୍ଲାଟ୍ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ମଣିଷ। ଆଜିକା ସମୟରେ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ଏହି ଔଷଧ ଅଙ୍ଗୁର ମଞ୍ଜିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବା କଥା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଦାବି, ମଣିଷ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ TORକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। TOR ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି। ରିପୋର୍ଟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଦରମା, ପେନ୍ସନ୍, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବକେୟା ସହିତ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 16ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାତ ପକ୍ଷ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ତଦଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 16ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁହାତ ପକ୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳପଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସ୍ମାରକ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ରାଉରକେଲାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରୂପାନ୍ତର, ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦାବି ଅନ୍ୟତମ। ବିଶେଷ କରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସଂପ୍ରସାରଣ, ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ସେବାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ସହରବାସୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ 21ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାର୍ଷିକ ପରିବାରର ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ସରକାରୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ତାଲିମ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର 10% ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 3 ମାସର ସ୍ଥଗିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସୁଧ ଦେବେ। ଋଣ ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ବହନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯାନବାହନର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଥିବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘରେ ବଜାରରେ ଗତ 5 ଦିନରେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6,630 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
बिहार निर्वाचन पर बीजेपी बाड़ मारिया पर आज सुना मूल्य सामान्य ह्रास पाई। 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम 12,785 टंका अर्थात गतकाली तुलन में 80 टंका ह्रास पाई। सेपरी रूपा दर प्रति ग्राम 173 टंका एवं किलोग्राम 1,73,100 टंका अटे। सुना मूल्य सामान्य रही अर्थात कौन परिवर्तन होना कहले चले। तो सारा दिन बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आम वीडियो को लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।